मोर बड़ भाई श्रीजुक्त संजीव पाढ़ी एक बयान देइथिले जे प्रमोद बाबू चंचकता करी इंडस्ट्री पार्टी की भांगी दौरान एवं पीयूष को नवाई विभिन्न प्रकार चेष्टा कर चलती से दृष्टि से किसी डॉक्यूमेंट भी शो करथिले एवं किसी तथ्य भी मत देइथिले से विषय में किसी क्लारिफिकेशन देवा चाहूँगी ता पूर्वर आमर संजीव बाबू गोटे अभियोग करथिले मोर मैनेजर बंकिम स्वाई तांको आक्षेप करी कला पहाड़ कही तांकर सामाजिक मर्यादा को क्षुण्ण करिसेंती। निश्चित भाव में बंकिम बाबूर ये उक्ति कहवाटा ठीक नथिला, जन प्रयोजन को कहवा ठीक नथिला एवं जेहेतु मुझे अनुष्ठान मुख्य एवं बंकिम बाबू मोर रिप्रेजेंटेटिव यात्रा अनुष्ठान रे से दृष्टिकोण मु सर्वसाधारण रे संजीव बाबू क्षमा प्रार्थना करुच्ची, क्षमा प्रार्थना करुच्ची। आपंकर संजीव बाबूर जो आरोप थिला जे प्रमोद बाबू तांकर पार्टी की दुर्बल करने किंबा भांगिबा किंबा पीयूष को नवा विभिन्न प्रकार प्रलोभन एवं चंचकता करिसेंती बाइट मु शुणुथिली। मुझे क्लारिफिकेशन देवाक चाहूँगी ये जहाँ जो जो घटना सब घटीगला मत कहीं कौ जगार लगुच यहाँ संजीव बाबूर पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम थिला एवं तार मु बर्तमान समस्त दृष्टि आकर्षण करी पीयूष त्रिपाठी सूर्य मंदिर में 2 वर्ष एग्रीमेंट करथिले। एग्रीमेंट बाबद को से टोटाल एडवांस नहीं मु पूर्व आईटी भी कही 72 लाख टंका से मोटू 72 लाख समथिंग मोटू से अग्रिम नहीं 2 वर्ष एग्रीमेंट करथिले। यात्रार 2 मास न सरुनु से अलग अनुष्ठान रे बुक हेले एवं तांको आपण समस्त जानी जहाँ जहाँ घटना घटी मत विस्तृत भाव कहवा कि आवश्यक नहीं। यापर जहाँ सब घटना घटला एक मालिक संघरे पीयूष को बापा जो देले वो यार विचार करा जाऊ एवं मो पुओ को गोटे वर्ष विश्राम दि जाऊ। से समय पीयूष सूर्य मंदिर को 72 लाख टंका नवा समय 57 लाख टंका एक ब्याग रे फेरी थिले। आपण समस्त देखिछन गोटे ब्याग जाइतिला आपनकर मीडिया भी देखिछ गोटे ब्याग जाइतिला सेतिरे 57 लाख टका थिला एवं से 57 लाख टंका से सूर्य मंदिर को फेरी थिले एवं 3टी चेक देइथिले आपनकर 55 लाख टंका पई 3टी चेक आपन देइथिले सिंह बाहिनी को। किंतु एटी आपनकर संजीव बाबू जो कहउचंती जे तांकर 55 लाख टंका तांका अकाउंट रे नथिला एवं से पैसा अकाउंट रे तांकर नथिबारु से पैसा उठै पारलेनी एवं किछि दिन पर देखिला पर अकाउंट रे पैसा आसी जाइछि पर सर्च कला पर से देखिले एटा प्रमोद बाबूर 3टा अनुष्ठान रु आसीछि। एटा निहाती सत्य कथा मोर अनुष्ठान रु आसीछि। आ ये जो डील है ये घर मोर सीसी कैमेरा लगी पीयूष बाबू निजे बसी डील करछंती। एटा मो सीसी कैमेरा टोटाल मोर आदरे सब कंटेंट अच्छी एवं पीयूष बाबू मो टेबुल आगे बसी से जो कहते प्रमोद बाबू बाध्य कर पीयूष बाबू को देइथिले आपण से सीसी फुटेज बाहर करी पीयूष बाबू मो टेबुल आगे बसी को आकार अनुमान विनय होइकि मते पैसा मागिथिले सेटा से सीसीटीवी रो आपन देबी। ये प्रथम कथा। अच्छा मु 30 लाख टका कौन पीयूष बाबू को अकाउंट में पकईली तार भी क्लारिफिकेशन दूची। जो 57 लाख टंका पीयूष बाबू सूर्य मंदिर को फेराइले से 30 लाख टंका संजीव बाबू पीयूष बाबू को ता पूर्व दिन कैश आकार देइथिले। अच्छा यही जो 30 लाख टंका देइथिले ये संजीव बाबू निजे ये कथा को स्वीकार करछंती। हमर सेक्रेटरी हमर सत्यजना पाखे करछंती एवं पीयूष मो आगे भी स्वीकार करिछि जे जो 55 लाख टंका 57 लाख टंका सूर्य मंदिर को फेरा जाइथिला ताहार 30 लाख टंका से 30 लाख टंका संजीव बाबू ता पूर्व दिन
ପିୟୁଷକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସଂଘରେ ଦୁଇଥର ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନାହିଁ, ବୋଧେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଭାବୁଛି, ସେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମୋତେ ପଇସା ଫେରି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନ ରଖି ଗୋଟେ ଶୋ କରିବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଟିକି ନେବି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଆମର ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀମାନେ ଯେଉଁ ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଟିଂ କରିଛି ଆମର ସିଂହବାହିନୀ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିଟିଂ କିଏ କରିଛି। ସଂଘରେ 15 ଜଣ ଓନର ବସିଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ପିୟୁଷ ଘରେ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଫେରାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପିୟୁଷର ଥିଲା। ଆପଣ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ମୋତେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାର ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିଠି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ପିୟୁଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛି, ସେ ତାକୁ 20 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 12/6/2025ରେ ଯେଉଁଦିନ ମୋର ପାର୍ଟି ଛୁଟି ହେଲା, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଚିଠି ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 20/6/2025 ଦିନ ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ଠାରେ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଛୁଟି ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପିୟୁଷ ବାବୁ ସିଂହବାହିନୀରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 2026 ଜୁନ୍ ଠାରୁ 2031 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ଡୋର ଭିତରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା ଆମ ମାଲିକ ସଂଘରେ, ଏଟାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇନଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିର ପଡ଼ି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏଠି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମାଲିକ ସଂଘରେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ, ଏବଂ ଏଟା ତାପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆମର ବି ହେଇଥିଲା କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ, ଯେ ଆର ବର୍ଷ ଆମର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ରେଟ୍ କେମିତି କମେଇବା, ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଯାଉଛି କେମିତି କମାଯିବ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଇସା କମେଇଲେ ଆମେ ଯାତ୍ରାର ରେଟ୍ କମେଇ ପାରିବା। ଯଥା ଆପଣ କଳାକାର ରେଟ୍ କିଛି କମେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର ପିଲା କିଛି କମେଇବା, ଗାଡ଼ି କିଛି କମେଇବା, ଏସବୁ କମେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବ ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ରେଟ୍ କମାଇବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ୍ ନ ହେଇଛି ଆମେ କୌଣସି କଳାକାରକୁ ବୁକିଂ କରିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅଗ୍ରିମ ଦେବା ନାହିଁ ଏବଂ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଏବଂ ମାଲିକ ସଂଘର ପାଢ଼ୀବାବୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ସେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସବୁ ଓନର ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ସମୂହକୁ ବି କାଲି ମୁଁ ଚିଠି କରି ଏଟାକୁ ମାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାରକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଂଘରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ସଂଘର ପଛରେ ଛୁରୀ ମାରିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି? ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯାହା ଆନ୍ସର ଦେବେ।